Ayo guys, kita tutor Foresta anjing. Asmi. Awas. Selamat anjir. Kece Prista. Dulu Blok. Yang nonton jangan diblokir ya guys. Awas blokir. Blokir aja kalau mau masuk terlalu. Ntar kita ributin. nih guys, kita tutor freestyle. Yang pertama di sini. Nih iya gitu. Jangan gue tutupin jadinya. Oh, ribut sama gue anjir. Asmi, awas apa? Dah. Awas. Nih kepalanya ya. Nih liatin kakinya tuh. Nggak ada orang kan sekaligus tuh. Nah, kaki anjir. Tuh begitu ya guys.